So now I would like to request Dr. Mahbub Sheikh Saab, the chairman of our council and Sindhvian, to come and say a few words and thank the guests, and then we will have a cup of tea. Thank you. ये 2021 की बात जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से ये फैसला हुआ कि नई मर्दमशुमारी होगी एंड इट विल बी बाय द डिजिटल प्रोसेस, और फिर हम लोगों ने एकदम से आपस में मिले, इस काउंसिल को हमने जो है बनाया और काम शुरू किया। बाबा थोड़ा बाहर वञो न तव्हां प्लीज़ तव्हां बाहर वञो, असां थोरो संजीदह गुफ़्तगू करण वारा सभु ॿुधण वारा माण्हू। उसमें हमने बड़े मुनासिब वज़नदार रेजोल्यूशंस पास किए, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी मुलाकात हुई, पूरा डिटेल वफद मिला, और हमने जितने भी कंसर्न्स थे वो हमने शेयर कर दिए। कभी कभार कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि और तो किसी जगह से इतने कंसर्न्स नहीं आ रहे हैं, द केपी की पीपल आर हैप्पी, द पंजाब इज़ ओके फाइन नो इशू, बलूचिस्तान वालों को इतना शायद पता नहीं वाई द पीपल ऑफ सिंध आर सो वरीड अबाउट दिस सेंसस। उस चीज़ का जवाब सबसे बेहतर अंदाज में डॉक्टर जाफर साहब ने दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने बाकायदगी से, जिस तरह न एक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता है, इस तरह से उन्होंने आज राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस टिल टुडे वो चीज़ें बताई कि सिंध की जो डेमोग्राफी है वो कैसे चेंज हुई। 47 हुआ, डेमोग्राफी चेंज हो गई, अगेन 52, 54 में जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि लोग आए, उन्होंने देखा देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़, आए, फिर अपने फैमिलीज़ को लेकर आए। सबसे ज़्यादा जो नुकसान कराची का स्पेशली हुआ वो 58 के बाद हुआ, जब अयूब खान ने गेव सम स्पेशल इंसेंटिव्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल, और उन्होंने न सिर्फ ये कि डेमोग्राफी चेंज की, लेकिन उन्होंने पहली मर्तबा कराची का ख़ास तौर पर जो एक कल्चर था, जो हमारी एक आपस में मोहब्बत और हम मिलजुल कर रहे थे, उसको डिसबैलेंस किया। उसके बाद जो सत्यानाश किया वो 79 में अफगान पॉलिसी जो बनाई गई बाय जनरल ज़ियाउल-हक, दी बॉर्डर्स वर ओपन, और इस वक्त आपको हैरत होगी देयर आर 22 प्लेसेस फ्रॉम वेयर द पीपल आर कमिंग, दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, और उनको कोई रोक टोक नहीं है। Two are declared. As far as I know, तो वहाँ से आते हैं frequently along with their ammunition, arms, whatever they have, और यहाँ से फिर आराम से डॉलर वगैरह ले जाते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है, क्योंकि अफगान पॉलिसी के तहत उनको अलो है। हमने अपनी सिंध काउंसिल की मीटिंग यहाँ रखी 5-6 दिन पहले प्रेस क्लब में, तो यहाँ पर हमने नारे सुने, ऐसे खौफनाक नारे कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर दोहरा नहीं सकता। आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोई भी इसके ऊपर एतराज़ करने वाला नहीं था, although the people who must have taken the action, who are paid for that, they were also looking. शायद कल या परसों पेशावर में एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, जो सानिया हुआ है
ہمارے پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں 102 بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، تو اس کے بارے میں پھر بعد میں یہ میٹنگ ہوئی ہے پیس کمیٹی کی. ایوری ون ہو میٹرس واز دیئر، اور انہوں نے بڑے اہم ترین فیصلے کیے ہیں. پھر اے پی سی اور فیصلے کیے ہیں. میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا آفٹر ریڈنگ دا ڈیسیشنس آف دی ایپیکس کمیٹی. میں نے ان کو صرف ایک جملہ لکھا. میں نے لکھا کہ سر، until unless the Afghan policy of 1979 is not changed, there will be no peace in our country, and nobody can stop them because they have been officially allowed to enter without documents, without passport, and they do not recognize the border as international border. ہمارے کنسرن کیا ہیں سندھ کے، جس کے لیے ہم نے یہ میٹنگ کال کی ہے؟ ہمارے کنسرن یہ ہیں کہ سینسس ہو ویلکم، پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے، لیکن اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ بائی آل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، تاکہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ مانی جائے. آپ سینسس کر لیں اور اس کے بعد آپ کے نتائج کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر تو یہ 34 ارب روپے جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے وہ 34 ارب روپے آپ فلڈ افیکٹڈ پیپلز کو گھر بنا کے دے دیں، کسی کام میں تو لائیں نا. تو وہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ سب سے زیادہ ایشو ہے ہمارے لیے. اس کے بعد ڈیجیٹل یہ پروسیس ہے. آج تک میں صبح کو 8 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک اٹینڈ کرتا ہوں اپنی سندھ ویژن کو، اور لوگوں کے کال اور میسیجز آتے ہیں مسلسل. وائف بھی کہتی ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اس میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ سر یہ ڈیجیٹل ہے کیا؟ جب ہم لوگ وفد لے کر گئے تھے پروونشل کمشنر کے پاس، سینسر کمشنر کے پاس، وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے جو انیومیریٹرس اپوائنٹ کیے ہیں کیا وہ پراپرلی ایمانداری سے، سچائی سے انٹری کریں گے؟ یہ ہمارا کنسرن ہے. ہمارا کنسرن ہے کہ جو مادری زبان کا کالم ہے اس میں وہی لکھا جائے جو ہماری مادری زبان ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ وہ جو غیر ملکی یہاں پر آ گئے ہیں لیگلی اور اللیگلی رائٹ فرام 1979، ان کو یہاں کا شہری تسلیم نہ کیا جائے. They should be classified. ان کی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، no issue, but they should be determined, classified as foreigners living here temporarily. اگر ان کو کسی اور خانے میں ڈال دیا گیا تو we are worried کہ tomorrow they will claim for the CNIC. جیسے بلوچستان میں ایک بندہ آ گیا فارنر، وہ وزیر بن گیا بیکاز ہی ہیز دا CNIC شناختی کارڈ. تو یہ ہمارا کنسرن ہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں دے آر اسٹیئنگ ہیئر illegally اور with some permission, they may be classified as foreigners, they may be classified as illegal immigrants, and they should be given a separate column for that purpose. اگر یہ ہمارے کنسرنس پورے ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ ہے. اگر نہیں ہوتے ہیں، کسی قسم کی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی چیٹنگ ہوتی ہے اور یہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ لوگوں کی انگلیاں اڑتی ہیں تو پھر یہ خرچہ بھی ضائع ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے. As President of the Sindh Coordination Council and as President of Sindh Vision and on my own behalf, I am grateful to Dr. Jafar Sahab,
Professor Mushtaq Mirani, Professor Ejaz Qureshi, Mr. Ishaq Sumro, Mir Mazhar Talpur, Abdurrahim Sumro Sahab, Ghulam Nabi Mughal Sahab, and all other ladies and gentlemen. कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो मैंने बात की, उस हवाले से वही चीज़ें उनकी बुनियाद पर जो है ना, हम कुछ रेजोल्यूशंस जो हैं वो बनाकर प्रेस में देंगे. अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हम करें, मेहरबानी होगी. अगर आप लोगों को कोई कंसर्न हो, कोई ऐसा सवाल वगैरह हो, तो आई एम रेडी टू क्लैरिफाई. They must be counted as separate. ये काम लीगल इलीगल इमिग्रेंट्स का ये मुझे जो मसला अगर मैं इसकी डेमोग्राफी थे उनमें तो ये मुझे कंसर्न है कि कौन अगर तमाम राइट्स हो या कितनी सुविधा पेपर नहीं दिया है ड्यूरिंग सेंसस आया पर जो नाम लिख रहा है हले गया फिर उनके बड़ी वोट लोकल पार्टी में ये असल वर्चुअली जो सिस्टम मुझे सेंसस जे को ट्रांजिशनल साईं ॿियो को अहिड़ो को हुजे जो असां हिन में रेज़ोल्यूशन में शामिलु कयूं, प्लीज़ असांखे गाइड कयो, असांजी मदद कयो. हा साईं. मूंखे ख़बर न आहे. हा हा हा. मां उन करे इहो तव्हां खां रहनुमाई थो वठां ऐं मदद थो वठां जो उमेदु आहे त ईंदड़ हफ़्ते जेको आहे सो फेडरल गवर्नमेंट जो हिकिड़ो वफ़द ईंदो ऐं उन्हनि सां असांजी मीटिंग थींदी असांजे कुझु दोस्तनि जी. पोइ जिन खे उहो उन्हनि घुरायो, पर यकीननि जेके असां दोस्त आहियूं उन्हनि मझाई के हूंदा जिन जो तालुक़ु कोऑर्डिनेशन काउंसिल सां आहे, त असां उहे कंसर्न्स असां उन जे आॾो ज़रूरु रखंदासीं. इहो एज़ अ थिंक टैंक या असांजो इहो ई कमु आहे. आई एम अगेन ग्रेटफुल टू यू. महिरबानी तव्हांजी. Inshallah, we will write a detailed note to the federal government as well as the provincial government, and we will release the resolutions to the press also, but we will write a big letter. Mahbub Sheikh, Mushtaq Mirani, they can help us to really do it. Thank you very much, everybody, for your kind presence. Please join us outside in a cup of tea, for a cup of tea. Thank you.